Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama, para ustadz yang saya hormati dan saya taati, bapak-bapak hadirin jamaah ranting NU Pering yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa hadir di sekretariat ini dalam rangka pengajian rutin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak hadirin jamaah ranting Pering yang saya hormati, adapun susunan acara pada malam hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan Rotibul Haddad yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Nur Khalik, dan doa serta sholawat yang akan dipimpin oleh Ustadz Rudi Hartono. Setelah itu kajian kitab Safinatun Najah yang akan disampaikan oleh Ustadz Samsul Arifin. Istirahat dan yang terakhir penutup. Untuk itu marilah acara pada malam hari ini kita awali atau kita buka dengan membaca umul kitab, dengan harapan seluruh rangkaian acara bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ila hidayatin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk acara berikutnya yaitu pembacaan Rotibul Haddad yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Nur Khalik, dilanjutkan pembacaan doa dan salawat yang akan dipimpin oleh Ustadz Rudi Hartono. Untuk itu kepada yang bertugas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Nawena an naqra ratib al hadati binatil qabul wal ikbal wa sallati kullu halin ila hamdratin habibina wa safiina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi innallaha yu'li darajatihim fil jannati wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna muhabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashuruna fi jumratihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suma ila ruhi sayyidina al-habibi sahibitil ratibi kutbil irsad Abdillah ibn Alawi al-Haddad wa usuli wa furu'ihi suma ila arwahi awliya'i was-salihin wal a'immati rasidin, khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu an wa ala alihi wa furi wa usulihi
Wasuma ila Sayyikhina Muhammad Khalil Al-Bangkalani wa Kiai Haji Raden Samsul Arifin wa Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin dan kiai-kiai kita semua, guru-guru kita, termasuk diantaranya Al-Ustadz Usnati Yusran Ayyubi. Wa ila man azajana Kiai Haji Raden Ahmad Zaim Ibrahim, summa ila arwahi walidina wa masyayikhina wa muallimina wa dawil huquqi alaina asma'in. Inna Allah yaghfiru lahum wa yarfa' wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannati wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihatu binatil qabuli wal usuli tamami kulli su'ali wa ma'muli wa salahis sani dahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah dafi'atun likulli sadin jaliyatin likulli khairi lana wa liwalidina wa auladina wa ahbabina wa limasyayikhina fid dini ma'al lutfi wal afiyati wa alaniyatin annallaha yunawiru qulubana wa qalibana ma'atuka wal huda wal afafi wal mauti ala dinil islami wal iman bila mihnatin wala imtihan wa likulli niyatin salihatin wa ala man wa da'a bihi salafuna salih wa ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasuma ila ruhi Bapak Abdul Basir, wasuma ila ruhi Ibu Siti Rahmah, wasuma ila ruhi Aki Ahman, wasuma ila ruhi Nyai Mar'ah, ghafarallahu dan bahum maghfiratan. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasma ila ruhi akimat rajawa wasma ila ruhi Nyaisamina wasuma ila ruhi Jannuddin wasuma ila ruhi Bapak Hasan ghafarallahu dan bahu. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasma ila ruha Ibu Siti Mahmud, wasma ila ruhi Bahrul Ulum, wasma ila ruhi Bapak Murasid, wasma ila ruhi Mbah Saijan, wasma ila ruha Mbah Atim, wasma ila ruhi Ya Rafi'ah, ghafarallahu dzunubahum wa fadatan masyarakat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasma ila ruhi
Basma ila ruhi Bapak dan leluhur-leluhur kita semua, ahli kubur kita semua. Ghafarallahu dzunubahum wa firatun asanahum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang selanjutnya yaitu kita tujukan kepada semua yang telah ikut berpartisipasi di dalam gerakan sejuta koin. Mudah-mudahan semuanya termasuk keluarga-keluarga kita semua dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberi keturunan-keturunan yang soleh dan solehah, dan dimudahkan rezekinya, selalu mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihindarkan dari segala macam kesulitan, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Amanna billahi wal yawmil akhir. Tubna ilallahi batinan wa dhahira. Amanna billahi yawmil akhir. Tubna ilallahi batinan wa dhahira. Amanna billahi wal yawmil akhir. Tubna ilallahi batinan wa dhahira. Ya Rabbana wa'fu anna wamhu alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhu alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhu alladhi kana minna. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya Qawiyyu ya Matin ikfid syarral zalimin. Ya Qawiyyu ya Matin ikfid syarral zalimin. Ya Qawiyyu ya Matin zalimin. Aslahallahu umural muslimin. Sarafallahu sarral mu'din.
أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهله المطهرين وأصحابه المهتدين وأزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين وتنبئنا وتنبئهم بإحسان إلى يوم الدين وأن وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع الأنبياء والصحابة والقرابة والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لسيدنا الفقيه المقدم محمد بن alwi ba'alawi wa usulihi wa furuhi sagiran wa kabiran dzakaran wa unsayan namakan min masyarikil ardi ila magharibiha. Innallaha ta'ala al-karim yu'tihi ma'syairahum wa yunawwiru dzara'ihum wa yu'ni darajatihim wa yu'indu alaina wa 'alal muslimina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Li sayyidina Abdul Qadir Al-Jalani wa sayyidina Ahmad Badawi wa sayyidina Ahmad Rifai wa sayyidina Ibrahim Tasuki wa sayyidina Ibrahim Bajuri wa sayyidina Abi Hasan Asadili walil imami Syafi'i walil imami Hanafi walil imami Malikil Madani walil imami Ahmad Hanbali wali abdika sayyikhina Muhammad Khalil Al-Bankalani wa sayyikhina Samsul Arifin wa sayyikhina As'ad wa sayyikhina Ahmad Fawaid As'ad radhiyallahu anhum wa an sa'iri sadati sufiyati muhaqqiqina wal ulama'il amilina wal a'imati mujahidina. Innallaha ta'ala yahmina bihimayatihim wa yumituna bimadadihim wa yanfa'una bibarakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lisahibi ratibi sayyidina As-Sarifi Habibi Abdullah ibn Alwi Al-Hadad Ba'alawi wa usuli wa furu'i sagiran wa kabiran dakar wa unsa aina makana min masarikil ardi ila magharibiha. Inna Allah ta'ala yuqaddisu arwahahum fil jannati wa yu'lin darajatihim wa yu'indu alaina wa alal muslimina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lana wa lakum ya hadiruna wa walidina wa walidinikum wa auladina wa auladikum wa ahlina wa ahlikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innallaha ta'ala yaghfiru lana wa lahum wa yarhamuna wa yarhamuhum wa yarzuquna wa iyyahum ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an fid dini wad dunya wal akhirah. Innallaha ta'ala yaftahu lana wa lahum abwabal khairati wa yasharallahu ta'ala lana wa lahum umurad dunya wal akhirah wa yahtimu lana wa lahum bi husnil khatimah. Mari kita bermunajat kepada Allah dengan hajat kita masing-masing. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqdi hawai hajati hajatina ya Allah. Wabijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wabijahi Sayyidina Abdul Qadir Al-Jalani radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bil barakah wal karamah Syaikhul Qadir Jalani radhiyallahu an bisafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidinillah wa ridallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا بمعاملاتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل فتنة ومحنة وبؤس والضير إنك ولي كل الخير ومعطي كل شيء يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدنا ولمشايخنا ولإخواننا في الله تعالى ولكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار اللهم أصلح لنا شأننا كله اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا توهنا ويسر لنا ولا تعسر علينا واردنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة بسلام آمين يا أرحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة اللهم صل على محمد يا رب واتيه الفضيلة اللهم صل على محمد يا رب هسه بالفضيلة اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة اللهم صل على محمد يا رب وارض عن السلالة اللهم صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ اللهم صل على محمد يا رب فارحم والدينا اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب واغفر لكل مذنب اللهم صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا اللهم صل على محمد يا رب يا سامع دعانا اللهم صل على محمد يا رب بلغنا نزورها اللهم صل على محمد يا رب توشانا بنوره اللهم صل على محمد يا رب حفظنا وأمانك اللهم صل على محمد يا رب واسكننا جنانك اللهم صل على محمد
رب أجرنا من عذابك اللهم صل على محمد يا رب وارزقنا الشهادة اللهم صل على محمد يا رب هتنا بالسعادة اللهم صل على محمد يا رب واصلح كل مصلح اللهم صل على محمد يا رب واكفي كل مؤذي اللهم صل على محمد يا رب نختم بالمشفع اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا لطيف لم تزل قلت بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل قلت بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل قلت بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلم يا لطيف لم تزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلم يا لطيف لم تزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلم يا لطيف لم تزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين إلهي تمم النعمة علينا ووفقنا لشكرك ما باقينا أذقنا برد عفوك والعوافي وهون كل مطلوب علينا فإنا لا نؤول في مهم ألم بنا ولا ما قد لاقينا على أحد ولا سبب ولكن إذا ضاقت وكنت لها قامين وصل على رسولك كله محمد النبي الساكي الآمين كذا آل وأصحاب كرام ومن والاهم والتابعين صلاة وتسليم وأزكى تحيات على المصطفى المختار خير البريات حبيب يغار البدر من حسن وجهه تهيرت الأفكار في وصف معناه حبيب تجلى للقلوب مخاطبا فطابوا بالشكر وفي حسنه مليه هوى كل القلوب لحسنه فرحت وروح القلب من بعد إسره رضيت به على كل حالة فكل بعد دار دعني وإياه يوسيلني الطور وطور يسدني وهاء نارد بالذي هو يهوى هما طاب الهوى لمتيم ولست ذاب طرف المدام لولاه ولولاه ما هن الهدى لهاجز ولست شق العشاق يوما هزما صلاة وتسليم على خير مرسل محمد دين الداعي إلى سبل الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين والله الموفق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan Rotibul Haddad, doa dan salawat. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca dan kita doakan bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan untuk acara berikutnya yaitu pembacaan kitab Safinatun Najah yang akan disampaikan oleh Ustadz Arifin. Untuk itu kepada beliaunya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa ila jamil anbiya illah wa ala illah wa lam ilahu zan ila ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jalani radhiyallahu ta'ala al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وحسن إلى روح جنب المؤلف الكتب التي كنا نتعلم ما فيها وحسن إلى روح سيدنا الحاج عبد الحليم رحمن وسيدنا الحاج عبد الرحمن وحسن إلى روح هاشم أشعري وحسن إلى روح سيدنا الحاج شمس العربين وسيدنا الحاج وحسن إلى روح شيخ إمام الفاضل السالم بن سنبل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya walaupun terlambat, yang mana di bulan Syawal kemarin saya belum bertemu atau belum minta maaf kepada bapak-bapak hadirin wal hadirat Jam'iyah Nahdlatul Ulama Wakil Cabang Belah Batuh yang saya hormati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Okay? Untuk kali ini kita lanjutkan pembacaan kitab yang tertunda belum selesai. InsyaAllah sekarang saya akan membacakan Fasal Syurutus Shalah. Fasal Syurutus Shalah. InsyaAllah masih ada ya Syurutus Shalah. Yang kemarin bab aja sih. Aqlul haidi wes. Aqlul haidi wes. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun surutus sholati utawi pira-pira syarate salat iku samaniyatun ana 8
iku taharatun suci iku suci al hadasaini saking hadas seluruh. Wa taharatu lan suci iku suci anin najasati saking najis. Fi thawbi ing dalem dodote wal badani lan badane wal makani lan panggonane wa sitrul aurati lan nutupi aurat. Wastiqbalul kiblati lan kudu ngadep kiblat wa dukhulul waqti lan kudu manjing waktu. Fasal ini menerangkan tentang beberapa syaratnya sholat. Adapun syaratnya sholat itu ada 8. Apa aja 8 itu? Yang pertama adalah taharatul al-hadasaini, suci dari 2 hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu apa? Hadas besar itu apa? Nanti kita bahas. Wa taharatu anin najasati fi thawbi wal badani. Yang harus suci itu apa saja? Yang harus suci dari najis itu. Fi thawbi, yaitu bajunya atau pakaiannya. Jadi kalau mau sholat pakaiannya harus suci. Wal badani, badannya. Kalau mau sholat pakaiannya suci, badannya juga harus suci. Wal makani, dan tempatnya. Jadi tempat sholatnya, kalau kita sholat di musola ini, atau kalau kita mau sholat di Sekretariat Nahdlatul Ulama Wakil Cabang Labatuh ini, jadi tempatnya, jadi mulai karpetnya, lantainya itu harus suci. Yang dipakai sholat maksudnya, itu harus suci. Makan itu tempat sholatnya. Wasitrul aurati. Jadi kalau mau sholat, syaratnya lagi adalah harus menutupi aurat. Auratnya laki-laki itu juga mempunyai batasan aurat, perempuan juga mempunyai batasan aurat. Budak juga ada batasannya. Auratnya laki-laki sampai di mana, auratnya perempuan sampai di mana. Artinya auratnya perempuan yang merdeka dan auratnya budak atau budak sahaya itu sampai di mana auratnya di dalam sholat. Itu nanti kita bahas. Wastiqbalul kiblati wa dukhulul waqti. Syaratnya lagi adalah harus menghadap kiblat. Kita yang ada di Bali ini menghadap kiblat sedikit agak mereng berapa derajat ke utara sedikit. Kalau ingin mengetahui bisa kita pakai rubuk atau bisa kita pakai handphone aplikasi arah kiblat, insyaallah kita bisa ketahui arah kiblat kita ya. Kita program, kita cari aplikasinya. Wa dukhulil waqti, dan harus masuk waktu. Kalau mau sholat maghrib itu sudah ada ketentuan jam berapa Pak? Jam setengah 7 atau jam 6.20 ya? Lebih? 20 menit ya? Kalau duhur itu juga harus masuk waktu. Enggak boleh sholat duhur masih jam 11 waktu Indonesia bagian Gianyar, itu enggak boleh. Jam 11 mau sholat duhur, itu enggak sah. Kecuali sholat sunat. Kalau mau sholat duhurnya tidak sah. Harus tahu waktu, harus tepat waktu. Wal ilmu, dan harus tahu bifardiyatiha. Wal ilmu lan kudu ngawur bifardiyatiha kelawan pira-pira fardune sholat. Wala ya'taqi lan yen ora oleh nekotake sapa wong fardhon ing fardu min furudiha saking pira-pira fardune sholat. Jadi selanjutnya adalah kita harus ngerti tentang beberapa kewajiban atau fardunya sholat. Dan sholat fardu itu kita tidak boleh mengiktikadkan atau tidak boleh meyakini sholat fardu dengan sholat yang lain. Harus kita yakin dengan sholat fardu. Min furudiha saking pira-pira fardune sholat. Sunnatan ing sunat. Jadi tidak boleh mengiktikadkan atau meyakinkan sholat fardu itu dengan sholat sunat.
Umpamanya ini, usolli fardal maghribi salah sarokaatim mustaqbilal kiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Mau sholat fardu tapi usolli sunnatal maghribi. Itu tidak boleh. Atau diyakini di dalam hatinya, saya niat sholat sunnah maghrib. Tapi tujuannya adalah sholat fardu. Sholat fardunya tidak sah. Adapun niat sholat sunnah itu ada niatnya sendiri. Kecuali kita niat sholat sunnah, kita meyakinkan, kita mengiktikadkan dengan sholat fardu itu malah boleh. Tapi kalau sholat fardu kita iktikadkan atau kita yakinkan dengan niat sholat sunnah itu tidak boleh. Wastinabu lan kudu ngedoi al-mubtilatil ahadisi ing pira-pira perkara kang wastinabu lan kudu ngedoi al-mubtilati ing pira-pira perkara kang batalake salat. Jadi kita harus menjauhi beberapa hal yang sekiranya bisa membatalkan salat. Al-ahdasu utawi pira-pira hadas iku isnani ana loro. Asgharu suwiji iku hadas cilik wa akbaru lan hadas gede. Hadas itu ada dua macam. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Fal asgharu, apa yang dinamakan hadas kecil? Fal asgharu mongko utawi pira-pira perkara utawi pira-pira hadas kang aran hadas cilik iku mabarang au jaba kang majebake apa ma al wudu ing wudu. Hadas kecil itu sesuatu yang mewajibkan kita wudu. Apa ya, ketika kita mau sholat kita punya hadas kecil, yaitu kita kentut atau habis buang air kecil dan habis buang air besar, atau habis bersentuhan dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya, itu juga sesuatu yang mewajibkan kita berwudu. Itu namanya hadas kecil. Wal akbaru utai pira-pira hadas kang gede, wal akbaru utawi kang aran hadas gede iku mabarang ojaba kang majebake apa ma al ghusla ing adus. Yang dinamakan hadas besar itu sesuatu barang yang mewajibkan kita mandi. Apa yang mewajibkan kita mandi? Ya. Kalau kita mau sholat itu harus terlepas dari hadas besar. Hadas besar itu sesuatu yang mewajibkan mandi. Apa? Ketika kita habis berhubungan dengan suami istri. Kalau kita mau sholat, kita juga harus mandi. Jadi kalau kita mau sholat subuh ini ya, kita habis berhubungan dengan istri ini ya. Bukan dengan orang lain maksudnya, dengan istri. Mau keluar mau tidak, kalau kita sudah bersentuhan, ya. Jadi kalau, maaf nih, alat kemaluan laki-laki dan perempuan itu baru bersentuhan, itu kita hukumnya wajib mandi. Padahal belum masuk, belum keluar, belum masuk. Baru nyentuh, ciluba. Pak ada tamu, assalamualaikum. Atau pas ciluba, Allahu Akbar. Ya jangan langsung ke mushola, langsung ikut sholat, harus mandi dulu. Jadi kalau kita sudah bersentuhan, kemaluan laki-laki dan perempuan, kalau sudah bersentuhan itu hukumnya kita wajib mandi. Apalagi sampai, ya. Maaf ya, kita ngaji nih. Ini penting. Memang banyak kasus di lingkungan kita itu ya.
karena keburu mau sholat, ternyata baru ciluk ba itu, baru bersentuhan, langsung, Bu, nanti Bu selesaikan habis sholat subuh. Langsung wudu, kita ikut sholat. Itu enggak boleh, harus mandi dulu. Apalagi sampai selesai ya, sampai finish. Nah, kalau kita mau sholat, kita harus mandi terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akbaru, paham gak ini gak? Kalau paham kita lanjut. Wal akbaru ma aujaba al-ghusl. Kemudian al-auratu utawi pira-pira aurat iku arbaun ana papat. Auratu rajuli utawi aurate wong lanang iku mutlakun mutlak wal amatu lan wong wadon amah. Fi sholati ing dalam salat iku mabarang baina surati antarane util war rukbati dan dengkul. Auratnya laki-laki kalau mau sholat ya, auratnya laki-laki kalau mau sholat nih, ya. Di dalam sholat, laki-laki itu juga mempunyai batasan atau auratnya sampai di mana. Laki-laki kalau mau sholat itu harus menutupi auratnya laki-laki dan perempuan ammah baina surrah war rukbah, yaitu antara pusar dan lutut yang harus ditutup. Itu yang pokok nggih. Jadi kalau kita mau sholat, yang laki-laki dan wanita ammah pusar, ya kalau bisa seatasnya pusar sampai di bawahnya lutut, ya batasannya lutut sebenarnya kalau di dalam fikih nggih. Itu harus tertutup. Ini auratnya laki-laki dan perempuan ammah. Perempuan ammah itu kalau di sini insya Allah nggak ada ya. Ammah itu budak ya. Nggak tahu di Arab itu masih ada nggak? Kayaknya sudah nggak ada ya. Nah ini pertanyaannya nih, kalau masih ada, hukum ini masih berlaku nggak? Atau mungkin pada suatu saat wanita ammah ini ada, bagaimana hukumnya itu? Nah, itu. Jadi kalau laki-laki antara pusar sampai ke lutut. Pernah Pak, ada sedikit kejadian. Pertama kita lihat di YouTube itu kan juga ada ya, di FB atau di YouTube itu ada. Seorang laki-laki sholat di pinggir jalan atau sholat di mana saja ya. Itu hanya pakai celana pendek, di atasnya pusar sedikit, di bawahnya lutut, nggak pakai baju. Orang awam, orang umum mengatakan sholat kok nggak pakai baju kan gitu. Kalau hukum fikihnya itu sudah memenuhi syarat, sudah boleh. Karena apa? Baina surah war rukbah itu sudah terlaksana. Pernah ada kasus ini, ada mahasiswa, ketepatan mahasiswanya ya baru kenal Islam juga. Ketika ada orang santri sholat, itu sering dikritik. Sholat pakaiannya kok cumpang-camping, sholat kok pakaiannya kang santri itu seadanya. Menghadap Allah kok gak pakai baju yang bagus. Orang ini gak tahu kalau kang santri itu pakaiannya ya itu saja. Karena apa? Gak pernah beli baju bagus. Diprotes. Pada suatu ketika beliau datang ke tempat kami di Musola Loksarana ini, karena yang diceritakan itu di Kampung Jawa, artinya di Jawa Timur kasusnya. Datang ke tempat kami menceritakan tentang itu. Bapak Muslim kan? Iya. Ketepatan pada saat itu waktunya sholat asar. Kalau saya terus ngobrol waktunya habis. Saya tanya, Pak sudah sholat belum? Belum. Ketepatan nih, saya juga belum sholat. Kalau kita ngobrol, waktu asar, habis. Yuk kita sholat dulu jamaah di musola. Kemudian, wudu, qomat. Setelah qomat, ini maaf nih, baju saya buka.
baju saya buka, sarung saya buka. Saya pakai, maaf ini celana ini kalau nggak salah yang saya pakai. Yang jadi imam saya selesaikan sampai sholat asar. Setelah sholat, dia pemikirannya antara sholat saya sah atau tidak sholat berjamaah dengan Pak Arifin. Lagi-lagi protes dia, Pak, sholat kok nggak pakai baju? Kan nggak sah ya, karena yang ditanyakan itu tepat sesuai dengan sasaran. Kan nggak sah ya Pak? Ya kita jawab, sebenarnya auratnya laki-laki yang mau sholat itu secara fikih itu sampai di mana sih? Ya harus pakaian rapi kan gitu jawabannya. Kita baca Pak, kita buka. Ternyata kita ketemu sekarang. Aurat laki-laki adalah baina surah warukbah. Artinya walaupun nggak pakai baju, tapi sudah menutupi aurat pusernya ini sampai di bawah lutut ini, sholatnya berarti boleh. Contoh nih, zaman dulu nih, saya sering melihat bapak saya sama kiai saya nih, kalau sholat kadang-kadang itu sarungnya sampai di sini, nggak pakai baju, habis mandi, sarungnya sampai di sini Pak, di bawah susu. Sholat dia. Pikir saya sholatnya dia nggak sah. Pikir saya sholat bapak saya itu nggak sah. Ternyata saya nggak nyampe juga. Sekarang baru kita ketemu bahwa aurat laki-laki di dalam sholat itu baina surah warukbah. Memang benar, kalau ngomongin tidak sopan, iya. Kalau ke rumah cewek, kalau mau ke rumah tetangga, kita pakai baju yang bagus, itu pun masih disetrika sampai runcing gitu Pak ujungnya. Oke. Masa kita mau menghadap kepada Allah, nggak pakai baju. Kalau ngomongin fikih, kalau ngomongin sahnya, sudah memenuhi syarat. Oke? Paham nggih? Memang adabnya kalau orang sholat, ya pakai pakaian yang bagus lah, karena menghadap Allah. Tapi kalau dalam keadaan ya pas di sawah, yang suci hanya pakaian itu, ya sudah, jangan sampai tidak sholat. Kemudian yang kedua, kami punya sahabat pas di daerah Batuan ya, di daerah Batuan, mobilnya macet, saya dipanggil. Waktunya mepet Pak, mau sholat asar. Akhirnya saya ajak mampir ke rumah atau ke perusahaan teman saya dengan harapan dikasih tempat untuk sholat. Ternyata bosnya nggak ada, yang ada anak buahnya. Sekalian saya pinjem sarung. Ternyata Pak, sarung yang disimpan di dalam laci itu baunya pesing. Ini yang punya ini tidak tahu, mungkin habis sholat ditaruh di sana, mungkin beberapa hari dia nggak datang, ternyata ada hewan, kayaknya sih pesingnya baunya kencing tikus. Ya. Akhirnya saya sholat pakai celana yang saya pakai itu, ketepatan celana saya memang jelek, tapi insya Allah suci. Karena saya ngelatih istri saya walaupun pakaian kerja, cara menyucinya harus disucikan. Bukan hanya sekedar bersih, tetapi harus disiram dengan air yang mengalir. Itu saya mengajari istri saya, walaupun pakaian kerja yang jelek itu. Akhirnya saya sholat pakai itu, teman saya padahal S2 ini, maaf ini. Akhirnya nggak jadi sholat. Padahal saya lihat pakaiannya itu bagus dia. Memang celananya segini, celana apa namanya segini ya? Cingkrang ya? Iya. Kalaupun dia sebenarnya mau melakukan sholat aja, sudah memenuhi syarat, apalagi bajunya bagus. Enggak sholat asar, ini menurut saya cara atau keputusan yang salah. Seharusnya walaupun enggak pakai sarung, kita tetap harus sholat. Jangan sampai tidak melakukan sholat. Ya, pikirannya dia, saya qadha aja atau sholat di rumah. Padahal saya yakin, karena saya lihat sendiri dengan mata saya sendiri, pakaian itu baru ngambil dari almari, bagus lagi. Cuman aja bukan sarung, celana cingkrang. Padahal menurut Safinatun Najah ini sudah memenuhi syarat untuk melakukan sholat. Nggih? Paham nggih? Jika kita terjadi seperti itu, jangan sampai tidak sholat
kita harus melakukan salat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimakumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Baina surah war rugbah wa auratul hurati lan aurate wong wadon kang merdeka fis sholati ing dalem salat iku jami'u badaniha sekabiane badan. Apa ma barang siwal wajhi sakliyane wajah wal kafaini lan epek-epek loro. Kalau auratnya perempuan yang merdeka, auratnya wanita yang merdeka di dalam sholat itu seluruh anggota badan, terkecuali wajah dan kedua tapak tangan itu mana? Kedua tapak tangan, ya ini. Batasannya di mana? Coba kalau bapak-bapak rapatkan tangannya, kedua tangannya. Yang dimaksud batasan kedua tapak tangan, inilah. Jadi ini kan kelihatan nih. Jadi menurut saya, menurut fikih, ininya tidak termasuk tapak tangan. Berarti ini juga harus tertutup. Sehingga kalau orang salat, kalau ibu-ibu lihat, bapak-bapak lihat, itu yang kelihatan ininya saja, pakai mukena itu. Ini ukurannya. Ukuran kedua tapak tangan. Kemudian siwal wajhi saliyane wajah yang tidak harus ditutupi kalau seorang perempuan yang merdeka kalau mau sholat adalah wajah. Batasannya wajah mana? Menurut bapak-bapak ini apa ini? Kalau perempuan apanya? Janggot, dagu ya. Dagu ini termasuk auratul mar'at ya? Bukan. Termasuk auratnya hurah apa enggak? Ya. Perlu saya tegaskan, tapi saya juga sering diprotes oleh ibu-ibu di lingkungan kami, Pak. Tolong ibu-ibu kalau mau sholat, tutup seluruh anggota tubuhnya terkecuali kedua tapak tangan dan wajah. Akhirnya sekedar ditutup, mukenahnya sampai di sini. Perlu saya jelaskan kembali, kalau mudah-mudahan ibu-ibu ini ada ya, kalau enggak ada tolong disampaikan ya. Kalau mau pakai mekenah ini Pak, batasannya. Oke? Oke. Jadi dagu ini termasuk, tidak boleh menonjol. Ini seringkali banyak menjadi pembahasan di lingkungan santri. Karena santri sendiri banyak juga yang sholat, ininya terlihat. Sebagian lehernya terlihat, ini sebenarnya tidak sah menurut fikih. Karena wajah batasannya ini. Jadi mungkin ini maaf, kalau saya gambarkan mukenah. Nah. Makanya kalau bapak-bapak lihat mukenah zaman kuno dulu kan langsung Pak ya. Langsung tidak ada putusannya, tidak ada bawahannya. Jadi dari atas ke bawah, itu pun di bawah dagu biasanya ada jahitan 2. Itu sebenarnya fungsinya kalau zaman dulu itu, ahli fikih itu agar perempuan kalau mau sholat, ininya ditutup juga. Gitu. Paham nggih? Tapi sekarang juga, maaf ini, di lingkungan saya sendiri, kalau mukenahnya enggak harga 500 enggak mau sholat kadang-kadang, apalagi mau sholat jamaah. Pakai batik-batik lagi. Ada yang pakai tulisan lagi, Tim. Saya sedang sholat gitu. Burdilnya di belakang. Saya lagi sholat. Tapi mukenah model baru sampai di sini. Sebenarnya tujuannya produsen atau yang jahit mukenah itu ya kalau mau pakai sampai di sini. Tapi kebanyakan sekarang kan kalau nggak dipasang sampai ke leher ini keren kan gitu ya, atau mengganggu. Jadi walaupun mukenah yang baru, tolong diingatkan istrinya, anaknya kalau mau sholat ini juga harus tertutup. Bukan jenggotin suami, maksudnya dagunya istri itu kalau mau sholat harus tertutup. Paham nggih? Walaupun pakai mukenah yang model baru. Nah,
Juga kalau mau pakai mukenah yang model putusan, ibu-ibu dan bapak-bapak juga harus bisa milih, Pak. Yang sedikit agak longgar dan lebih ke bawah, sehingga ketika ruku atau ketika sujud punggungnya tidak terbuka. Karena ada ibu-ibu itu habis mandi hanya pakai BH, ya, nggak pakai baju, langsung pakai mukenah sholat, sehingga ketika sholat jamaah ini terbuka, ini ada ini, ya. Nah, ketepatan ini saya juga pernah melihat sendiri nih, ibu-ibu sholat, mukenahnya yang mukenah putusan agak cingkrang gitu rupanya. Bagus memang, tapi agak pendek. Ketika ruku, punggungnya ini kelihatan. Wah, ini kok punggungnya kelihatan menggaris gitu ya. Pas ketepatan saya lihat, wah ini rezeki nih. Tapi sekali itu aja Pak, sedekah. Tapi kalau dipandang terus, maksiat itu namanya. Nah, hal-hal yang seperti itu jangan sampai terjadi. Kalau milih mukenah yang landung, yang longgar, kalau bisa sampai ke bawah. Boleh dimodif enggak apa-apa, tapi jangan sampai nanti ketika sholat justru membatalkan sholat. Paham nggih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wa auratul hurrati lan aurate wong wadon kang merdeka wal amati lan wadon ammah. Maksudnya budak ya. Indal ajanibi ing dalem sandinge wong lanang kang liya. Iku jami ubadani sekabiane badan wa inda maharimiha lan nalikane ana sandinge mahrame wadon wan nisa'i lan wong wadon. Apa ma barang baina surati antarane utul warubati lan dengkul. Auratnya perempuan yang merdeka dan auratnya perempuan amah atau budak ya, indal ajanibi di hadapan atau di sampingnya laki-laki lain, auratnya adalah jami'u badani, seluruh badannya perempuan itu termasuk aurat, termasuk wajah. Sehingga ada beberapa organisasi atau kelompok perempuan itu kalau mau keluar itu pakai cadar, pakai jilbab tapi pakai cadaran. Nah kita orang NU nggak usahlah pakai cadar, nggak usah pakai cadar. Walaupun itu auratnya seorang perempuan dan perempuan ammah. Jami'u badani, seluruh anggota badannya termasuk aurat. Percuma kalau kita pakai jilbab, pakai cadar, tapi yang di bawah terbuka. Artinya ahli maksiat. Nah, ya. Itu kalau di hadapan laki-laki lain. Ya. Ma baina surati warrukbah, antara pusar dan lutut juga harus tertutup. Maksudnya seorang wanita yang merdeka ataupun wanita hurrah, wanita amah tadi di hadapan perempuan atau di samping seorang perempuan atau di samping mahramnya, auratnya baina surah warukbah. Jadi antara kalau seorang perempuan duduk bersama-sama dengan orang perempuan atau berdampingan dengan seorang perempuan, sama-sama perempuannya ini ya, sama-sama perempuannya, atau laki-laki mahramnya, itu auratnya yang harus tertutup, yang wajib harus tertutup adalah ma baina surah warukbah. Apa-apa yang ada di pusar dan di lutut itu harus tertutup. Padahal sama-sama perempuan, nggak boleh
sama-sama perempuan, nggak apa-apa itu koncoku kok. Sahabat karib, hanya pakai celana dalam aja, itu nggak boleh, nggih. Baina surah warrukbah itu harus tertutup walaupun sesama perempuan. Atau laki-laki yang satu muhrim, ini juga harus tertutup. Paham nggih? Dilanjut apa sudah? Masih ada waktu? Masih? Cukup? Demikianlah Bapak-Bapak. Saya rasa ada pertanyaan enggak nih? Saya kasih kesempatan 2 orang kalau ada yang bertanya. Kalau enggak ada yang bertanya, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kita insyaallah diingat-ingat ya besok biar saya enggak lupa, insyaallah besok kita masuk ke fasal arkanus shalah, nggih, tentang rukun salat. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kitab Safinatun Najah yang sudah disampaikan oleh Ustadz Samsul Arifin. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu bagi kita semuanya. Dan yang terakhir yaitu penutup, marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.